नमस्कार। आज चर्चा कार्यक्रम को मु अक्षय साहू आपण को स्वागत करुचे। दर्शक बंधु, आज विधानसभा अर्थमंत्री प्रदीप कुमार अमात 2015-16 अतिरिक्त व्ययबराद बा अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिसेंती। एही बजेटर परिमाण होची 11,448.64 कोटी टंका। आज ए संपर्क में आमर आलोचना ए अतिरिक्त बजेट कौन पर उपस्थापित करा जायछि आर आवश्यकता कौन एथिरे जो अर्थ बराद करा जायछि राज्यर जो विकासमूलक कार्यक्रम चली अन्य जहाँ आवश्यकता रही ताहा संपूर्ण हो पारिबो कि नहीं से संपर्क में आलोचना करबा। ए संपर्क में स्टूडियो जो माने आम सहित आलोचना करने उपस्थित अच्छा से परिचय मु करे दूची। मो सहित अच्छा विश्वनाथ प्रधान जने अर्थनीतिज्ञ एवं तांकर डाण पटक बसी रमारंजन बलियार सिंह सत्यवादी पूर्वतन विधायक बीजेडी दलर जने वरिष्ठ नेता एवं तांका पाखक बसी विबुधेन्द्र प्रताप दास पालहाड़ पूर्वतन विधायक एवं बर्तमान अच्छा से ओडिशा कृषक महासंघर सभापति। आलोचना आरंभ करबा आम सहित अच्छा विश्वनाथ प्रधान अर्थनीतिज्ञ जने कॉस्ट अकाउंटेंट सर मोर आपन को प्रश्न रहिबा दर्शक मानक लागि आपन टिके बुझै कहबे जे बजेट कोन एवं अतिरिक्त बजेट कोन। हाँ, बजेट कहले साधारणतः गोटे राज्य पे हो बा देश पे हो बा जेकोसी अनुष्ठान पे भी हो गोटे वर्षर हिसाब निकास करा जाए जेति खर्च आय व्ययर अटकल आगुआ करा जाए सेटा कह जाए बजेट। सेटा को एनुअल बजेट बा जोटा वार्षिक बजेट कह जाए। तापरे सप्लीमेंटरी बजेट बा जोटा कि आज विषय वस्तु अच्छी आमर अतिरिक्त बजेट सेटा कौन हुए जितेबाला आमर आर्थिक वार्षिक खर्चर अटकल जिते संभावना कम अच्छी सेटा बीट कर पारिबो नै बा खर्च जेतिकी अच्छी आमर सेतिकी ताकू मेंटी पारिबो नै ताहले तापई अतिरिक्त व्यवहार करा जाय थाए। हां, जोटा कि आमर थिला ओडिशा सरकार 84,487.77 कोटी जोटा मूल बजेट थिला 84,000 कोटी धर सेटा को आज सरकार पुणी अतिरिक्त व्यवहार माध्यम 10,227 कोटी टका व्यवहार कर अतिरिक्त बजेट जोटा कहते सप्लीमेंटरी बजेट इंग्लिश रे कहते। तेणु टोटाल 84,000 प्लस 10,000 94,000 समथिंग 94,715.42 कोटी हेबार अछि। सर अपन जहाँ बुझुले सार बुझुले बजेट कौन अतिरिक्त बजेट कौन बुझुले अतिरिक्त बजेट रे हमर जोटाक मोट व्ययबराद रही 11,448.64 कोटी किंतु नेट व्ययबराद जोटा प्रकृत रे खर्च होबो सेटा रही 10,227.65 कोटी। तो आपण ए जो बजेट आपण पाखरे बजेट रो जो ओटा नकल अछि आपण पढुतिले आपण को कौन लागुचे ठीक व्ययबराद करा जायछि विभाग विभिन्न विभाग को जो व्ययबराद करा जायछि ठीक करा जायछि। शुणु साधारणतः भाव में बजेट आकलन जो होता है और चर्चा जो होता है से कौन राज्य सरकार बा केंद्र सरकार हूँ बजेट अप्रूव नहला पर्यंत राज्य सरकार स्टेट एक्सचेकर गोटे टंका खर्च करने समर्थ होते ना। बेले बेले निर्वाचन बा अन्य कारण गोटे सामयिक भाव में गोटे प्रोविजनल बजेट भली बजेट उपस्थापित कराए किंतु साधारणतः भाव में वार्षिक बजेट उपस्थापन कराई एवं कैलेंडर ईयर शेष बेलू पुणी अतिरिक्त बराद बा अतिरिक्त बजेट उपस्थापन कराई सरकार जी था ना कहीं एवं चलित सरकार समय जो व्यय बराद बा बजेट उपस्थापन कराई प्राय 84,000 कोटी टंकार जो थे कि कृषि समवाय बा ग्राम्य उन्नयन स्वास्थ्य शिक्षा एगुड़ा को अधिक गुरुत्व दिया से व्यवहार पर पुणी जो योजना प्रस्तुत कराइला सी योजना बा जो बजेट प्रस्तुत कराइला से बजेट प्रस्तुत होला परवर्ती समय रे राज्य सरकार जो नूतन योजना कथा बा नूतन कार्यक्रम कथा स्थिर करिसेंती बा राज्य रे जो अहेतुक मरुड़ी परिस्थिति उद्भव होईछि किंबा केंद्र सरकार चलित वर्ष समस्त जानिसेंती नुआ सरकार आसला परे एनडीए सरकार आसला परे आमे आशा करथुलु जे केंद्र जो केंद्र प्रवर्तित योजना गुड़िक अच्छी सी योजना को आउ अधिक परिमाण रे अर्थ बराद करेंगे किंतु विभिन्न कथा कही योजना कमिशन को बंद करी नीति आयोग कथा कही विभिन्न कथा कही केंद्र राज्य को जो दौला जो माने स्कीम गुड़िक योजना गुड़िक दौला प्राय 24-25 योजना रे संपूर्ण भाव में आपंकर
माने व्यय बराद को कम कराई एवं 8टी योजना को संपूर्ण भाव उच्छेद कराई तेणु राज्य सरकार पाखरे गोटे परिस्थिति उद्भव होईछि केंद्र प्रवर्तित योजना रे जो शॉर्टफॉल अछि ताकू मीट करबा एवं मरुड़ी अप्रत्याशित मरुड़ी ताकू मुकाबला करबा एवं परवर्ती अवस्था बजेट परवर्ती अवस्था जो योजना गुड़िक घोषणा कराई बा जो कार्यक्रम गुड़िक घोषणा कराई से कथा को मीट करबा तेणु ए सब दृष्टिकोण अतिरिक्त बराद बा अतिरिक्त बजेटर आवश्यकता पड़ी एवं अतिरिक्त बजेट रे जो 11,000 कोटी टंका व्यय बराद कराई 10,000 कोटी टंका नीट खर्च देखाई वास्तव में आवश्यकता थिला एवं ता समय उपयोगी हेची याकू ग्रहण करिया पड़िबो। सर आपनकर प्रतिक्रिया कौन रहिबा प्रथम प्रतिक्रिया आपन जस्ट पढुतिले बजेट रो से डॉक्यूमेंट को पढुतिले कौन कहबे आपन तो विधानसभा सदस्य रहितले बहु बजेट उपस्थापन आपन देखिचंती आज जो अतिरिक्त बजेट ऊपर आपनकर प्रतिक्रिया कौन रहिबो? मोर प्रतिक्रिया एवं ओडिशा कृषक महासंघर प्रतिक्रिया कृषि ऊपर आपन परे कहबे तापर आलोचना कहूची मोटा मोटी प्रतिक्रिया कौन प्रतिक्रिया होची मोर अनुष्ठान तरफ मते प्रतिक्रिया जे केते टंका बजेट रे सरकार व्यवस्था कले विधानसभा उपस्थापित कले एवं ताहा निश्चित भाव गृहीत हबो सेटा बड़ जिनस न मोर मत होची जो टंका सरकार खर्च करिया पई विधानसभा अनुमोदन लाभ करिवे करिया पई जाउचंती से अर्थर केते अर्थ वास्तव में लोकों पाखक पहुँचला योजनार केते अर्थ ठीक भाव में खर्च हो पाला सेटा होची बड़ जिनस 10,000 हो पारे 15,000 हो पारे जदि से अत्यंत पक्षे 80 भाग अर्थ यदि लोकों पाखक न गला बा योजनार खर्च नहला ठीक भाव में गुणात्मक काम नहला ताले से बजेट जेते टंका रहला लाभ किछि जाय से नाही। मोर प्रश्न होची जो बजेट रे आपण देखिते विभिन्न विभाग पई निर्दिष्ट परिमाण सब अर्थ दिया जायछि जे ओवरऑल लुक रे आपण कोन देखुचंती जो सब विभाग को जो परिमाण अर्थ दिया जायछि एवं कृषि भी आपण उदाहरण को नहीं पारंती ठीक आवंटन नहीं अर्थ देखंतु जेतिकी 10,227 कोटी टंकारु कृषि पाई जोटा कि भयंकर मरुड़ी अवस्था राज्य रे उपजिछि ता पाई विशेष भाव रे व्यवस्था करा जाय नाही 489.55 कोटी टंका दिया जायछि मूल बजेट दिया थिला 3,124.38 कोटी किंतु जदि आपण ताको देखिबे अनुधान करिवे चलित वर्ष सारा राज्य रे केतेक ब्लॉक को छाड़ला परे भयंकर मरुड़ी अवस्था आसी चाषी माने प्रतिदिन मध्य तांकर जहा अभियोग आसुची आत्महत्या मध्य चलीची तेणु तार गोटे स्थायी प्रतिकार पाई एवं कृषक मानकर किमती गोटे विश्वास रहिबो जे सरकार हमको गोटे बजेट रे व्यवस्था करिसंती से व्यवस्था विशेष भाव में करा जाय नाही कारण जेतिकी अर्थ रखा है आम आशा करूँ जे जो मरुड़ी मुकाबला निश्चित भाव सरकार अर्धाधिक जो सप्लीमेंटरी बजेट व्यवस्था कराई सरकार कर अर्धाधिक अर्थ मरुड़ी मुकाबला बा कृषकर उन्नति चाषीर उन्नति व्यवस्था करेंगे सेटा ये व्यवस्था हो पारे तेणु मुझे जहाँ कहली पूर्व आप मत प्रश्न पचार केते अर्थ रहा बड़ कथा नुह केते अर्थ योजना रे ठीक भाव में खर्च हो पारला एवं गुणात्मक काम हो पारला सेटा हूँ बड़ जिनस एवं जहाँ बजेट रोचे से बजेट अनुसार मार्च मास बेलू जोटा इयर एंडिंग कह वर्ष शेष कह आर्थिक वर्ष शेष से अर्थ खर्च हो पाला ना सरकार तो खर्च करना जी करवा कथा वर्ष शेष को जोटा वर्ष बोले साधारण लोक बुझीपारे मार्च मास को मार्च मास हूँ शेष माने वर्ष से मार्च मासरे जहाँ बजेट व्यवस्था होची सेठु प्राय 10 भाग अर्थ अति कम रे खर्च नहीं फेरी आसुची तेणु से अर्थ किमती ठीक भाव में खर्च हम ठीक समय खर्च हम से व्यवस्था सरकार कर गवर्नमेंट मेसिनरी करें ता प्रति सरकार ध्यान देवा आवश्यक निश्चित आवश्यक जदि आप समय देवे ताले मु को वर्ष रे केते टंका बळका हो जाय सप्लीमेंटरी बजेट रो मो पार तालिका अछि परवर्ती पर्याय आलोचना करबा आपण भी से तथ्य दर्शक मन सामने रे रखिबे आमे ता पूर्व श्रीजित प्रधान कर गोटे उत्तर चाहिए सर गोटे भल बजेट कहले आमे कौन बुझू आपन जने अर्थशास्त्री हिसाब रे आपन देखुछंती ओडिशा सरकार जो बजेट आपन गत बजेट को अनुधान करथिले भल बजेट कहले कौन एवं मोटा मोटी प्रश्न होची जे आपन देखुछंती ओडिशा सरकार भल बजेट तैयारी करछंती मोर मतामत होची जे टोटल जदि आबर बजेट रे 100 टंका खर्च होची धरा जाऊ आमर लोक संख्या अनुपात रे सेटा खर्च होबाटा
ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଭଲ କଥା, budget। ଭଲ budget ଭଲ ର budget ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହିଲେ କଣ? ଭଲ budget main କହିଲେ- characteristics ହଁ, କଣ? ଭଲ ବଜେଟ୍ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଆକଳନ ହେଉଛି। ଧରାଯାଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଜି 4 କୋଟି ଲୋକ, 4 କୋଟିରୁ ଯଦି ଆମର 3/4 ବା 3/4 ହେଉଛନ୍ତି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯଦି 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆଜିର ଅର୍ଥ ବଜେଟ୍ ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ଆମର 3000 କୋଟି ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ମୂଳ ବଜେଟ୍ରେ। 84,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମାତ୍ର କୃଷି ପାଇଁ ଅଛି 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି 3/4 ଲୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ 84,000 କୋଟିର 3/4 ହେଲେ ଆରାଉଣ୍ଡ ମୋର୍ ଦେନ୍ 60 crores ରହିବା କଥା। 60 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ କୃଷି ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ କୃଷି ଆମର କୃଷକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା, ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ମାତ୍ର 25% 60% ଆପଣ ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଯେତିକି ଜନସଂଖ୍ୟା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ବଜେଟ୍ ବୋଲି ମୋର ମତାମତ ମୁଁ ଦେଉଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ତେଣୁ ତିନି କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି। ଆଜି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ରେ ବି ଯାହା କରାଗଲା 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ରହିଛି କେତେ ଟୋଟାଲ 500 କୋଟି। 500 କୋଟି ହେଲେ କେତେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 10,000 କୋଟି। 10,000 କୋଟିର ମାନେ 5% ଓନ୍ଲି। ଟୋଟାଲ ଲୋକ ହେଲେ ଆମର 75 ବା 70 ଭାଗ ଲୋକ, ମାତ୍ର 5% ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5% ଖର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ତୁଳନାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପାଣି ଭଳିଆ ଆମର ସମଗ୍ର ଜନତା ରହିଲେ 3 କୋଟି ଲୋକ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ କେତେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେବ କେମିତି? କୃଷି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଇଜ୍ ଫ୍ଲଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଲେ କୃଷି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ତେଣୁ ମୋର ମତାମତ ରହୁଛି ଯେ କୃଷକ ସମଗ୍ର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ହୁଏତ କୃଷିର ବିକାଶ ହେବ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମତାମତ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେବଳ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଳେଇଲା, ଲୋକ ଖାଇଦେଲେ ସରିଗଲା। ବରଂ ତାକୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆଉ 10ଟା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କରାଯାଉ, ଏବଂ ମରୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ମୁକାବିଲା କରି ହେଉନି, ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମରୁଡ଼ି କ'ଣ ମୁକାବିଲା ହେଇଯିବ? କିନ୍ତୁ ଯଦି 10ଟା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହୁଏତ ସେ ପାଣିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ, ଫ୍ଲଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ, ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୂର୍ବତନ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥିଲେ। ସବୁ ନଦୀବନ୍ଧ ସବୁ ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଫ୍ଲଡ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପକୃତ ହେବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଭ୍ୟୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପାଠ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ନା ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନାରେ ମୋର ପ୍ରମୁଖ ଭାଗ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ବଜେଟ୍ର ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି 175% ଅଫ୍ ଦି ଟୋଟାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଥିଲା କେବଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ। ରାଜ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା। ଦରମା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପରେ ବୋଧହୁଏ 5-6 ମସିହା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଲା ଏବଂ ନିଜର ରାଜସ୍ୱ ଆୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ସରକାର ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅସଜଡ଼ା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୋଟେ ସଜଡ଼ା ବାଟରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ରାଜସ୍ୱ, ପୂର୍ତ୍ତ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗଣଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ଜଳସମ୍ପଦ, କୃଷି, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଏହିସବୁ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଯେ ଯେହେତୁ 70% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେଥିରେ ଅଧିକା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କେବେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ସେ ବଜେଟ୍ରେ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଯିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର୍ସ କମିଶନର ଚେୟାରପର୍ସନ୍, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଶରଦ ପାୱାର ଯିଏ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ସେ ବଜେଟ୍ର ମାତ୍ର 2% ଆପଣଙ୍କର କୃଷି
ପାଇଁ ମାନେ ଉଦ୍दिଷ୍ଟ ଚଳିତ सरकार प्रथम सरकार जे कि गला वर्ष 2 वर्ष हला कृषि ପାଇଁ स्वतंत्र बजेट उपस्थापन करछन्ती एवं कृषि बोली कहिले केवल कृषि नुहे से माने आपनकर समवाय ठारो आरंभ करी आपनकर जल संपद एवं अन्य ग्राम उन्नयन ये सब गोटे कंपोजिट कथा है कि ओडिशा सरकार प्राय माने कृषि एवं एलाइड सब्जेक्ट ପାଇଁ प्राय 10,000 कोटी टंकार व्यवहार 11-12,000 कोटी टंकार व्यवहार करछन्ती एवं जेथरे जोथरे कि सारा देश रे कर्नाटक परे ओडिशा होची द्वितीय राज्य जे कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिकार गुरुत्व देछि और द्वितीय राज्य हिसाब से कृषि बजेट को स्वतंत्र भाव उपस्थापन करछि तो ये जो बजेट उपस्थापन होइछे सबुठु असुविधा परिस्थिति भितर एनडीए सरकार आसला परे मु जो कथा आगुरु कहउतली जे प्राय 24-25 योजना बंद हो गला केंद्र योजना बंद हो गला एवं 8टी योजना अंश कमी गला केंद्र जो अंश सर्वशिक्षा अभियान आपंकर 75% 25% था 50% कर दिया गला एवं अन्य गुड़ाई योजना रे आपन पैसा को कमी दिया गला एवं 8टी योजना को सीधा सड़क भाव में बंद कर दिया गला बीआरजेएफ हो बा केबीके योजना हो ये सब योजना संपूर्ण भाव बंद हो गला ये सब योजना बंद होगा फल राज्य सरकार को गोपबंधु ग्रामीण योजना कथा कहतु बा बीआरजेएफ जगार अन्य योजना को कार्यकारी करने को एवं बिजु केबीके योजना को कार्यकारी करने राज्य सरकार को ऊपर अधिक माने व्यवहार एवं अधिक चाप सृष्टि होती तो ये सबू कथा सत्वे राज्य सरकार फाइनेंशियल मैनेजमेंट रे निश्चित भाव में आग अपेक्षा अधिक तत्पर अच्छा एवं अधिक माने सक्रिय अच्छा जहाँ फल कि बजेट मैनेजमेंट रे राज्य जो कि अतीत दिन में आपंकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो राज्य सरकार फैसिलिटेट होती केंद्र सरकार द्वारा एवं मितव्ययता बा अन्य ऑस्टेरिटी माने ये सब दृष्टिकोण राज्य सरकार निश्चित भाव में अन्य राज्य ठार आगे अच्छा एवं ये जो माने बजेट आप माने ये सप्लीमेंटरी बजेट से विशेषकर मरुड़ी जो माने अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होती मरुड़ी की मुकाबला करने राज्य सरकार जो पैकेज घोषणा करछन्ती एवं जो व्यवस्था करछन्ती प्राधान्य देवाक पड़ी से सब दृष्टिकोण जहाँ जो सप्लीमेंटरी बजेट होती भित्तिभूमि उन्नयन कथा कहतु बा अन्य कथा निश्चित भाव में स्वागत योग्य एवं विशेषकर केंद्र सरकार जदि आमको सबू प्रकार सहयोग जहाँ आगुरी मिलूला ताकू यदि कंटिन्यू करते ये बजेट आउ टिके अधिक माने भल हो पारथा बा अधिक माने राज्य माने राज्यर मंगल पाई अधिक कार्यकारी हो पारथा किंतु जेहेतु केंद्र बाधक अच्छी एवं अन्य आप जानते बिहार क्षेत्र में बिना माने योजना आयोग को भांगी दिगला नीति आयोग करागला एवं नीति आयोग कहीकि कहगला जे सब मुख्यमंत्री परामर्श क्रमे आम सब कथा करूँ योजना को माने संतुलित करूँ बा जो पैकेज देवु बा जहाँ घोषणा करूँ किंतु बिहार क्षेत्र में 1,25,000 कोटी टंका केंद्र माने माननीय प्रधानमंत्री घोषणा करदे माने कौन बजेटरी प्रोविजन बा नीति आयोग कौन कथा न था कि तो से सहयोग ओडिशा क्षेत्र में मिलू न कारण ओडिशा तार निजस्व संबल जी जहाँ अक्षय बाबू मोर ये गोटे क्वेश्चन अच्छी बलियार सिंह सार को मोर गोटे क्वेश्चन जे जदि आमर बिहार निर्वाचन अव्यवहित पूर्व 1,25,000 कोटी टंका घोषणा करके अनुदान पाइबार से हकदार हेले ताले आम ओडिशा गवर्नमेंट कौन करुच्ची कहीं आनी पारुने केंद्र आम केंद्र अवहेला करुच्ची बोले आम सब जदि कहबा केंद्र केंद्र टू कहीं सेठी कथा ये जो कथा को आपण कहले आपण आगे मूल बुझिया दरकार जे प्रकृत माने मु कहली से कथा जे योजना बिहार सरकार दाबी करनथिले 1,25,000 कोटी टंका दियो बोली अजाचित भाव में माने ये पैसा दबार एकमात्र जे भोट लोभ एवं बिहार सरकार को अख्तियार करू किंतु तार फल उल्टा हला श्री मुसे प्रत्येक राजनीतिक दल जे क्षमता रे थादी से माने बळे बळे योजना राजनीतिक जीवन आज बजेट एवं अतिरिक्त बजेट या संगरे 1,25,000 कोटी टंकार कोनोसी संपर्क नथिला जदि से कथा कहबे मु गोटे कथा कहब चाहे जेते बळे नरेंद्र मोदी आसिले सरकार को आसिले समस्त ओडिशार समस्त सांसद को लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जाइए एवं स्वतंत्र पैकेज कथा स्वतंत्र राज्यपाल कथा ये समस्त कथा को उपस्थापन कराइला बर्तमान से जो आपण कहउचंती 1,25,000 कोटी टंका कथा कुआ जाउची मु एथि कहूची
जे से 1,25,000 ସେମିତି ଟଙ୍କା କିଛି ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର package- ସେ ଘୋଷଣା ଆସନ୍ତୁ ସେ ଘୋଷଣା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ନ ହବ ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମାନେ କୌଣସି ସେଇଟା ସେଇଟା ନୀତି- ଗୋଟେ ଫିଗରର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ମାନେ ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିହାର ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ପାଇବ ସେଇଆକୁ ମିଶେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏଠି ସେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କହିଲେ ଘୋଷଣା ଯେ- କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର କରାଯାଇଥିଲା concern ହଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର କହିବାର ହଉଛି, ଯେ ସେ 35,000 ନାଇଁ, କୋଟି ଟଙ୍କା କେମିତି ବ୍ୟୟବରାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। କରାଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରାଯାଉଛି କି ଆମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ, ମୋର- ମୋର ଯେ କହିବା ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯୋଜନା ହଉଛି- ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଦଉଛୁ ଯେ ସେଇ ଅର୍ଥର ଇଏ ଗୋଟେ ହିସାବ ବୋଲି ଟିକେ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଇଁ ମୋର ଅକ୍ଷୟ ମୋର ତେଣୁ କହିବା ସେ କଥା ଭିତରକୁ ହଉଛି- ଯିବାନି, ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ନାଇଁ, ମୁଁ ତା ଛାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଉନି ଯିବାନି। ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି ସେଥିପାଇଁ ରେଜ୍ କଲି ଯୋଉଟାକି ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠେଇଲି ଯେ ବଜେଟରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଆପ୍ରୁଭାଲ ନଥାଇ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ନଥାଏ କୌଣସି କଥା ନଥାଏ କି ଗୋଟେ ସେଟା ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ରାଜନୀତିରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଯୋଉ ଧାରା ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟାକୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଓଡିଶାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଆଠଟା ବଜେଟରେ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ provision ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବଜେଟରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ନଥାଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଜେଟରେ ଏଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କାହିଁକି ହଉନି ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମିଳୁନି ତ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି ଯୋଉଟା ବିଭୁଦେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିଦେଲେ ଯେ କାମ ସରିଲା ତାହା ନୁହେଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ବେଳକୁ ସେ ମୂଳ ଖାତାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଜେଟରେ ତାକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କଥା କହୁଛି ପୂର୍ବ ସରକାର କଥା କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀ କଳ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଏଫିସିଏନ୍ସି ନାହିଁ ଯାହା ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି 2009-10ରେ ଯେଉଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ 1,391 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରିଗଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିଲାନି 2010-11ରେ ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ସରେଣ୍ଡର ହେଲା ପ୍ରାୟ 1,090 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲା 2011-12ରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ସରକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଟଙ୍କା ସେଥିରୁ 1,807 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ନାଇଁ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ ସେଥିରୁ 2011-12ରେ 2,177 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଇକିନି ପୁଣି ମୂଳ ସରକାରଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା 2012-13ରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ 2,677 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିଲା 2014-15 ବଜେଟ୍ରେ ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା 4,994 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ମାନେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ରେ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲା ମାନେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲା ପୂର୍ବ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମୂଳ ବଜେଟ୍ ସହ 10,469 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିଲା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ସେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଇପାରିବ ସେ ବଜେଟ୍ର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ବଜେଟ୍ରେ ବାସ୍ତବ କେତେ ଟଙ୍କା ଯେତିକି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୂଳ ଭାବରେ ସେ ଯୋଜନା ଅର୍ଥ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରପରଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୁଣାତ୍ମକ କାମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି କୃଷି ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ସରକାର ନିଜେ ଜଣେ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି ସେ 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିସ୍ଆପ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଛନ୍ତି ସରକାର ଧରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି ତାହା ବି ଦୁର୍ନୀତି ବାଟମାରଣା ହଉଛି ତାହା ବାଟମାରଣା ହେଇଯାଉଛି ତାହା ତଦାରଖ ହଉନି ତଦାରଖ ସେ ହଉନି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ब्रेक पर आज चर्चा को आपन को स्वागत मोर प्रश्न रहा श्रीजुक्त प्रधान को सर आज जो आम अतिरिक्त बजेट उपस्थापन कर राज्य योजना क्षेत्र में नीट व्ययबराद 8,307 कोटी टंका कर 8,307 कोटी 5,000 कोटी टंका रही भित्तिभूमि उन्नयन से रही आपणकर 1,311 कोटी टंका रही आपणकर रास्ता इत्यादि जो पिजु त्वरित राजपथ सहरांचल रास्ता इत्यादि तैयारी 33/11 केवी सबस्टेशन बाबद
स्थापन बाबद 600 कोटी, ग्राम्य उन्नयन क्षेत्र 2754 कोटी एवं गोपबंधु ग्रामीण योजना 425 कोटी टंका, बिजु सेतु योजना 80 कोटी एवं प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना 438 कोटी टंका इत्यादि रही। भित्तिभूमि गोटे सुदृढ़ करने नुआ भित्तिभूमि तैयारी करने सब बजेट रे प्राधान्य दि जाए। अतिरिक्त ये जो बजेट रे जो अर्थ बराद करा जायछि आपण भाबुछन हमर जो भित्तिभूमि बर्तन रही आहरी सुदृढ़ करने एटा साहाय्य करिवो। हाँ ओके मोर निश्चित भाव में अतिरिक्त खर्च व्यवस्था जहाँ कराई पाखापाखि 10,000 कोटी 5,000 कोटी टंका जदि भित्तिभूमि पाई खर्च करा निश्चित गोटे स्वागत जोग पदक्षेप। ओडिशा सरकार एथुरु बाकी 5,000 कोटी टंका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ जोटा कहते कैपिटल एक्सपेंडिचर सेटा सबुदिन स्थायी व्यवस्था होचे। विशेषकर आपणकर केबी आपणकर इंदिरा आवास योजना अच्छी ता भितर अच्छी आपणकर रास्ता प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना आउ महात्मा गांधी ग्राम्य निश्चित कर्म नियुक्ति योजना ये सब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिवो एवं लोक मानकु एटा राज्यर आर्थिक अभिवृद्धि रे सहाय्य करिवो एवं ता छडा हमर जेहेतु भित्तिभूमि सुदृढ़ हेले अन्य प्रगति मध्य संभव हो विकास हो। कौन सर आपन मतामत रहिबो जे सब बेले आपन सरकार कहिसंती जे आमे भित्तिभूमि को सुदृढ़ करियार गुरुत्व देई आछू ए जो अर्थ बराद करा जायछि एटा यथेष्ट ना कम हे जायछि। शुणु विशेषकर गाँ गहली जो पुतिगंधमय परिवेश थिला मु विधायक थिला बेले मु सेते बेले गोटे कथा विधानसभा कही गाँव रे कंक्रीट रास्ता कांग्रेस शासन हीन अवस्था एक कथा कहीं कहूली जे गाँ गहली जो आमे जो भली भाव अवस्था नातीपुती गंधमय परिवेश थिला से परिवेश रे अनेक किसी परिवर्तन होइछि एवं बजेट जिते अतिरिक्त बजेट जो 11,000 कोटी टंका बा नीट बजेट जो 10,000 कोटी टंका अतिरिक्त बजेट व्यवस्था कराउछि ता देहरु 5,000 कोटी टंका केवल भित्तिभूमि पे हबा बा योजना बाबद 8,300 कोटी टंका राज्य योजना क्षेत्र में खर्च करबा ई गोटे निश्चित भाव में बजेट जो माने प्रस्तुत करिसेंती माने विभागीय मंत्री ठारू आरंभ करी जो माने अर्थ विभाग माने दायित्व रखते उच्च पदाधिकारी समस्त निश्चित भाव में से बधाई जनइबे और से उचित पदक्षेप नहीं माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व नौकरी तेणु से सब दृष्टिकोण गोटे आपंकर जो 33/11 kV विद्युत मान क्षेत्र में जो कराई प्राय 600 कोटी टंका से क्षेत्र में खर्च करने गाँ गहली जो लो वोल्टेज चाष क्षेत्र में हो गाँ गहली जो अवस्था थिला से क्षेत्र में हो पिला पाठ पढ़ाई जो मिजी लाइट तार उन्नतिकरण हो ये सबू कथार राज्य माने जलाभाव एवं वर्षा भाव सत्वे राज्य सरकार ये व्यवस्था कर निश्चित भाव में स्वागत करने कथा एवं भित्तिभूमि ग्राम उन्नयन एवं जलसेचन क्षेत्र में से भाव में आड़ीबंध प्राय 120 कोटी टंकार जो व्यवस्था कराई जलसेचन उन्नतिकरण प्राय 197 कोटी टंका व्यवस्था कराई निश्चित भाव में स्वागत योग्य। आपण कौन कहे सर जो भित्तिभूमि जो अर्थ बराद करा यथेष्ट मु प्रथम कही बड़ जिनस हूँ केते टंका बजेट रे व्यवस्था ला सेटा बड़ जिनस नुह सबुठ बड़ जिनस हम कि सी जो बजेट व्यवस्था अभिज्ञता कौन कहछ आपन मोर मु कहि दउची बजेट रे जहाँ व्यवस्था है जी अर्थ है से अर्थ केते टंका वास्तव में लोकों खर्च हो योजना केते खर्च होता हूँ बड़ कथा देखो मु खाली बेसी दूर को जावाई चाहूनी भुवनेश्वर भितर जो भित्तिभूमि होची ओभरब्रिज होची जोटा 3 वर्ष सरवा कथा 2 वर्ष सरवा कथा से 5 वर्ष 7 वर्ष भी सरी पारुनी बुझुंती तेणु ग्रामांचल कौन हो गोटे कथा मुझे कहवाई चाहे रेंगाली योजना 1978 मसीह आरंभ है तार लक्ष्य रही 89 सुधा शेष करेंगे यहाँ विधानसभा प्रश्नर उत्तर सरकार देते एवं वर्तमान सुधा 40% काम सरी पारनी ओडिशार जेती जलसेचन योजना क्षुद्र हो मध्यम हो जोटा 2 वर्ष लक्ष्य रोचे शेष होगापाई से 10 वर्ष रोचे जोटा 10 वर्ष लक्ष्य रोचे से रोचे 50 वर्ष पर्यंत मध्य शेष काम हो पारे तेणु भित्तिभूमि जो खर्च होचे खर्च ठीक समय खर्च होने एवं क्वालिटेटिव हो देखिए निकट में विभिन्न संवादपत्र बाहर गोटे बिजु नयागढ़ जिले में बोधे मोर मन पड़ी बिजु सेतु योजना है 10 दिन भितर से भुशुड़ी पड़ला
ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାମ ଯାହା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଟିଭିର ଯାଉଛି ସବୁଆଡେ ରାସ୍ତା ଆଜି ହଉଛି କାଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କାଲି ଫାଟି ଯାଉଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଶିଶୁ ଭବନରେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ହଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଏତେ ଟଙ୍କା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଅଗ୍ନି ଶିଶୁ ଭବନ ଲାଗିଗଲା ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ ହେଇପାରିଲାନି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବା ଏବଂ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ ନବା ବ୍ୟବହାର ନବା ସୁବିନିଯୋଗ ନବା ସେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ସରକାର ଯିଏ ରହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବା ଅତୀତ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଯିଏ ରହୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରହୁ। ଆପଣଙ୍କର କହିବା କିନ୍ତୁ କଥା ଓଡ଼ିଶା- ସେ କାମ ଠିକ ଠାକ ହଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠିକ ହଉ ଠିକଠାକ ହଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରମାରଞ୍ଜନ ବାବୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା କହିବି ଯେତେ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଠୁ ମଧ୍ୟମ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଯାଇକିନି ମଧ୍ୟ ଖବର ନେଇ ଆସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟ ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହଉ ଦେଖିବେ ସବୁଟେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପାଣି ପାଉନି କାମ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ହଉନି ତେଣୁ ସେ କାମ କେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ହବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ ଏକଥା ଭୁଲ ଯାହା ରମା ବାବୁ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯାହା ଆମେ ସବୁ 33K ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଥିଲା ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ ତାପରେ ପୁଣି ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ ତେଣୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେତିକି ହେଉଛି ଜଳସେଚନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନି ବିଜୁଳି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନି ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କେମିତି ଆମର ବିଜୁଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର ଉପରେ ଘରୋଇ ଥର୍ମାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜର ଥର୍ମାଲ ଉପରେ ନିଜର ଯେତିକି ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଟାଣିଦେବା ବିଜୁଳି ସବୁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି କେତେ ହଜାରକୁ ଯାଇନି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବିଜୁଳି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲାଭ କ'ଣ ହେଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଜେଟ ମୁଁ ବିଭୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ରମାରଞ୍ଜନ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଭୁଦେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ କିଛି ମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅନୟୁଟିଲାଇଜ୍ ରହୁଛି ସିଏ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କନସର୍ନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଜେଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଯେତିକି ହେଉଛି ସେ କେତେବେଳେ 80,000 କୋଟି କେତେବେଳେ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବା ପୂର୍ବରୁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ସିଏ କଥା ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ ଆକଳନ ମାତ୍ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କର ବା ପ୍ରଶାସନର ମାନେ ସକ୍ଷମତା ବା ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ମାନେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ଯାହା ଯେଉଁ ମାନେ ତଥ୍ୟ ବିଭୁଦେନ୍ଦ୍ର ରଖିଲେ ସେଥିରେ କେବଳ 13-14କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ଅନୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି 13-14ରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କେତେବେଳେ 5% ବା କେତେବେଳେ 10% ସରପ୍ଲସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସରପ୍ଲସ୍ ରହିବ ସେ ସରପ୍ଲସ୍ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସେଇଟା ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା କହିବେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗଲା କାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଗିଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକଣା ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କୁ ଆସିଲା ଭଳି ଇଏ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସହଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ କୌଣସି ପ୍ୟାକେଜ ନ ଦେଇ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ କାଟ କରି ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥକୁ ମାନେ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ତିରୋଟ ମାନେ ମାନେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ आर्थिक व्यवस्था को सुशृंखलित करी बजेट को उपस्थापन कर आमर परवर्ती प्रश्न रहिबा श्रीजुक्त प्रधान आज आमर जे अच्छे अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव आर बालकृष्ण जी भी अर्थ विभाग दायित्व अच्छा सचिव अच्छा से कहते जे राज्य सरकार चलित वर्ष 1,000 कोटी टंका खोला बजार ऋण उठेबे ताकू दुईटी फेज रे दुईटी पर्यायर 500 कोटी टंका लेखा उठेबे आम साधारण गोटे मत थाए साधारण गोटे धारणा थाए
जे ऋण करबा ठीक नै आज सांबादिक माने भी से जतबेले प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थिला बजेट पर बजेट उपस्थापन पर से प्रश्न करथिले जे आपण कोन पई ऋण करछन से गोटा प्रश्न दिथिले से तार जो उत्तर रे से कहिथिले ऋण करबा भूल नुहे जदि से ऋणटा को आम आणुछु गोटा प्रोडक्टिव यूज रे हम लगाउछु एवं वर्तमान होचे प्रकृष्ट समय स्टेट रो फाइनेंस ठीक अछि एवं आम उपरे लोकंकर विश्वास अछि आर्थिक संस्था मनकर विश्वास अछि ऋण करबा उचित तांकर ए जो जुक्तिटा जन अर्थशास्त्री भाबरे बा अर्थनीतिक भाबरे आपनकर कोन मोर विचार रे अखे बाबू जेतेबेले आमर कोनसी राज्य किंबा कोनसी देश तार निजस्व संबल आदाय करि पारुने बा सेटा को संबल संग्रह करि पारुने किंबा जेतेबेले सेटा साधारण जनता को ऊपर टिकस भार दे से संबल संग्रह करा जाए ताल सेटा ठीक हो नै सेतमे हमको जहाले भी आमे व्यक्तिगत क्षेत्र रे भी आमे ऋण करूचे से बड़ा देश तार राज्य भी तार से ऋण संग्रह करी जनसाधारण भल पाई मंगल पाई जदि किछि व्यय करूचे ताले सेटा किछि खराब न मोर मत रे आपण को कहबा ऋण करबा पड़िबो डेवलपमेंट बट दैट इज टू बी एक्सपेंडेड फॉर डेवलपमेंट पर्पस मोर कहया कथा विकास रे जदि से अर्थ विनियोग होई पड़ुचे ताले सेतरे किछि असुविधा नै ऋण करबाटा हमर किछि असुविधा तो आपण कोन कहबे बिना ऋण रे हम डेवलपमेंट हेई परिबो नै सुनतु आपनकर इंटरनेशनल स्तर रे मध्य अंतर्जातिक स्तर रे मध्य आईएमएफ रु वर्ल्ड बैंक रु विभिन्न राज्य विभिन्न देश ऋण नै था एवं आम राज्य कहि सारे केवल आम देश आम राज्य केवल आम राज्य रे आमे से कथा को जीवी नाही कना डीएफआईडी जो प्रतिबंध लगैथला माने 10-15 वर्ष तले ओडिसा आर्थिक अवस्था जो भली भाव उजुड़ी गईथला से आर्थिक अवस्था को चाकरिया को दरमा देवा को पैसा नथिला मु जहा कहउतले आगुरु ओवरड्राफ्ट एवं ओजन मीन्स अवस्था एकदम खराब थिला दरमा देवा पई सरकार के पाखरे संबल नथिला तो ये अवस्था उतरी की आज राज्य सरकार एक बड़का राज्य माने संबल सृष्टिकारी राज्य हिसाब निजस्व संबल सृष्टि करी विभिन्न योजना को कार्यक्रम करुछंती एवं गोपबंधु ग्रामीण योजना ठार आरंभ करी बिजु केबिके योजना ठार आरंभ करी बिजु ग्रामीण ज्योति योजना ठार आरंभ करी ममता योजना ठार आरंभ करी अनेक योजना माने आपनकर राज्य सरकार को निजस्व पैसा रे केंद्र सरकार गोटे टंका सहयोग न थाई कि ए सब योजना चलछि तेणु से क्षेत्र में राज्य आर्थिक स्थिति जो सुधुरी से लोन करिबारे बड़ कथा होछि लोन करा जिवो काहेकि एवं से लोन जदि पब्लिक वेलफेयर पई साधारण लोकंकर माने आमे सब वर्ष आरडी आरआईडीएफ योजना रे नाबार्ड लोन आणुचे लोन कंपोनेंट से अच्छी केंद्र सरकार को अच्छी राज्य सरकार के सहयोग लोन कंपोनेंट रोचे तेणु जदि जो लोन आमे आणुचे से लोन राज्यर हित दृष्टि केते दूर कार्यकारी होछि नंबर 1 नंबर 2 है राज्य सरकार परवर्ती अवस्था राज्य को ऋण भार न बुड़ी सी पैसा को माने सुझी पारे कि नहीं बा से इनस्टॉलमेंट दे पारे कि नहीं सेटा होछि कथा से दृष्टिकोण आज आर्थिक स्थिति जहाँ अच्छी ऋण करबा पब्लिक वेलफेयर पई बा राज्यर समृद्धि पई किछि क्षति नै एवं से आउटा दृष्टांत से माने दैथिले जे सरकार तरफ दिया जायछि जे ओडिशा प्रति आर्थिक संस्था मानकर एते विश्वास अछि जे से माने 8.03% रे आगुरु कहि सारथिली बजेट संपर्क रे बजेट रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पई जो माने एफआरबीएम माने एक्ट हेतला सेथरे ओडिशा सरकार 2005-6 ठारू जो अवस्था को आसी फिस्कल मैनेजमेंट पई पुरस्कृत हेतला ठीक पूर्व आपण कहितले मु गोटे कथा कहबी ग्रामांचल समग्र ओडिसा रे प्राथमिक शिक्षक आरंभ कर यूनिवर्सिटी पर्यंत 40 भाग शिक्षक ना डाक्तरखाना डाक्तर 40-50 भाग ना सी पैसाटा को सेव करा होउची ताको फाइनेंशियल कौन कह डिसिप्लिन कौन कहवा आम तेणु से कथा आड़ को आम बद आड़ को जीवानी किंतु वास्तव कथा होची जे ओडिशा रे वर्तमान राज्य सरकार बदे अक्षय बाबू भल जानते आपण 54,000 कोटी टंका ओडिशा सरकार ऋण करचंती वर्तमान मुंड पिछा 45,000 टंका बदे ये पड़ो तेणु माने ऋण बुझ पड़ो तेणु ऋण अणा जाऊ जो ऋणटा अणा जीव से ऋणटा प्रोडक्टिव वे खर्च हो तरंतु इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च हवा दरकार जमी रिटर्न हम और सरकार जमी सुझी पारे फाइनाली लोकों ऊपर जमी से न पड़ो माने तापर बोझ न पड़ो से व्यवस्था दृष्टि देवा दरकार तेणु गोटे जिनस आमर प्रस्ताव देछु ओडिशा सरकार को माननीय मुख्यमंत्री को जे ओडिशा गोटे गरीब राज्य ये जो टंका ठीक भाव सुविनियोग हो पारे बाटमारणा हो जाऊँगी मु कहबी वर्तमान सरकार बा अतीत सरकार रे 40 भाग रु 50 भाग अर्थ बाटमारणा हो जाऊँगी
ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ରାସ୍ତା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳସେଚନରେ ଲୋକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ଜଳସେଚନ ହେଉ, ପୋଲ ହେଉ ବା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉ, କୋଠାଘର ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ହେଉ। କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେନାଲ ଯିବ, କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଯିବ, ବିଲ୍ଡିଂଟି କେତେ ବର୍ଷ ଯିବ, ସରକାରଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। 10 ବର୍ଷ କରନ୍ତୁ, 15 ବର୍ଷ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ତିଆରି କରୁ, PWD କରନ୍ତୁ, ଆଇନରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆସୁ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ହେଉ। ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାସ୍ତା ହେଉ ବା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ହେଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବା ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାହେଲେ କନସର୍ନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଠୁ ଆଦାୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଠୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଖାଯାଉ। ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବିଫୋର ଟାଇମ୍, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍, ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ, ମୋର ବିଧାୟକ 19 ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2012 ମସିହାରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟାଇମଲି ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ହେବ, ଯୋଜନା ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କର ହେଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ଯେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଠୁ ଆଦାୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଠୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଖାଯାଉ। ଯଦି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ହେବ। ବାଟ ମାରଣା ପ୍ରାୟ 10 ଭାଗ ମାନେ 80 କ୍ୱାଲିଟି କାମ ହେବ, 80 ଭାଗ ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କାର 80 ଭାଗ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବିନିଯୋଗ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ସେମାନେ 28/9/2012 ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। 19 ଜଣ ସର୍ବଦଳୀୟ ବିଧାୟକ, PWD ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କନସର୍ନ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆମର ସମୟ ବିଧାୟକ ବହୁତ କମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଛି, ତାର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ସୀମିତ ରଖିବା। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ରମାରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିଲିକା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚିଲିକାର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ, ଚିଲିକା ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାତ୍ର 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଆମର ଗୋଟେ, ଆମେ ଚିଲିକାକୁ ଶୋ କେସ୍ କରୁଛୁ ଆଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଚିଲିକାର ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନୁ, ଚିଲିକାକୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚିଲିକା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଚିଲିକା ଆମ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆମେ ଡାଲ ହ୍ରଦ କଥା କହୁଛେ ବା କାଶ୍ମୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଚିଲିକାଠୁ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବା ହ୍ରଦ ଆମର ନାହିଁ। ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଚିଲିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 8 କୋଟି ମାନେ କ'ଣ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସହାୟତା ଦେଉଥିଲେ, ସେ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିଲିକା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଚିଲିକାକୁ ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଜେଟରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇପାରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ସାର୍ ଆପଣ ଅତୀତରେ ଜଙ୍ଗଲ ନେଇକିରି, ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲର ଇଏ ନେଇକିରି ଆପଣ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବି ଧକ୍କା ବି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି। ତ ଆଜି ସେ ପଛ କଥାକୁ ଯିବାନି ଯେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି 22 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଜଣେ ପରିବେଶବିତ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ରହିବ? ଆମେ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟବାବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ବାର ଆମେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛୁ କ'ଣ ସରକାର ମେକାନିଜିମ୍ କଲେ, କ'ଣ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଅତି ସହଜରେ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୋରି ହେଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାର ରଖିଲେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରି ଯାଉଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲାଣି, ସବୁ ପାହାଡ଼ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଜଳ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଆସୁଥିଲା 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର 50 ଭାଗ ଜଳ କମିଗଲାଣି। ଏବଂ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଯେଉଁ ଝରଣା ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେବା ହେତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରଣା ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ଏବଂ ଝରଣା ଶୁଖିବା ଫଳରେ ନଦୀର ଜଳ ଆଉ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଚୋରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ,
ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ ଯେ କାଠ ଚୋରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଖବର ଦେବ, ଯେତେବେଳେ ଯାନ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲର କାଠ ଚୋରି କାଠ ଯାଉଥିବ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଖବର ଦେବ ତାହେଲେ ଚୋରା କାଠ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ତହିଁର 50 ଭାଗ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ। ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସଚିବ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ରିୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ହେଇଯିବ ଜଙ୍ଗଲ ଚୋରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବରଦାତାଙ୍କୁ 50 ଭାଗ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ତା ସାଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଏ ପ୍ରତିଦିନ ବା ପ୍ରତି 2 ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। ଜଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଯାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ମାଫିଆ ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅର୍ଥ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମେକାନିଜମ ଅଛି, ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତଦାରଖ ତାକୁ ଆହୁରି କଡାକଡି କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ହେଲେ ମରୁଡି ସମ୍ପଦକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇବା ଦରକାର। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ହେଲେ ମରୁଡି ହେବ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ଯୋଗୁଁ ମରୁଡି ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନକୁ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗକୁ 7,057 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୂଳ ବଜେଟରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଛି 2,026 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ? ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ହେଉଛି ଆମର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ସିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ବି କିଛି ବିଶେଷ ଅଧିକା ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜକୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶରେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆମ ସାର୍ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବଜେଟକୁ ଦେଖିଲେ ତା ତୁଳନାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜକୁ ଏତେ ଦେବାର କୌଣସି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ। ବର ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହେବ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିବାର ଥିଲା, ବିଭୁ ସାର୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେତେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ତା ଦେହରୁ ସାର୍ କହିଲେ 50% ନ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ନାଇଁ ମୋର ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ମୁଁ ବିଭୁ ସାର୍କୁ, ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଆଉ କିଛି 40% ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 1 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 50% ଅର୍ଥ ଯଦି ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି ବା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ଆମର ଆଜିର ବଜେଟ୍ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 94,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, 94,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯଦି 50% ନିଆଯାଏ ଆରାଉଣ୍ଡ ତାହେଲେ 50 ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବା ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭଟ ଆଲୋଚନା 40% 50% ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି କି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନୁମାନ ନାହିଁ, ଏଟା ହଉଛି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଆଡେ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଆମର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଥିଲା, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ବଜେଟ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନେଇକିରି ହେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ନେଇକି ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଯେତେ ବରାଦ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରା ନ ଯାଇପାରିଲା ଏବଂ ସଠିକ୍ ୱେରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରା ନ ଯାଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ତାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବାନି ବା ସେଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇପାରିବନି। ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ବି ବହୁ ପରାମର୍ଶର ଦିଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିଲେ ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ରୂପେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଏହି ସୁପରାମର୍ଶ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ କାମ୍ୟାବ୍ ଟେଲିଭିଜନ ତରଫରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।